Eritrea, Eritrea, Eritrea. ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መንደላይ ሚድያ ከመይ ውዒልና ሎሚ ካ ገዳሲ እዩ ዝበልክዎ መደባት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ከምቲ ልሙድ ካባኹም ዝደሊ ላይክ እዚ ቪድዮ ክጅምርዎ ከለኹም ሼር እንዳገበርና ሳብስክራይብ ደይገበርና ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር እዚ ሚድያ ክነዕብዮ ናይ ኩላህና ተሳትፎ ክኸውን በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ኦኬ ሎሚ ሓደ ጉዳያት ከነልዕል ኢና ቅድሚ እዛ ናይ ስኒት ምምፀኢ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ እዩ ማለት ሲ እዚኣ ሰሰን ዓንደ ሚካኤል ነዛ ቆልዓ ናይ ዓይኒ ፀገም ጌራ ሓገዝ ሓቲታ ጎፋንድሚ ኣብ ሓደ ገዛ ክላጎፁ ርአዮም ስነ ጥበባውያን ጎፋንድሚ ልሙን ኣሎ ካብ ኣስመራ ኢሎም እዚ ማዕበል ዲበላ ዝበሃል ቆሪፁ ነዛ ቆልዓ ናብዚ ቆሪፁ ዙም እንዳገበረ ኣብታ ናይ ምሸት ንገብራ መደብና ክሪአኩም እየ ምስቲ ኢንጂነር ተስፋይ ዝበሃል ንእሽተይ ቪድዮ እውን ድሓር ከስማዓኩም እየ ክንምለሳ ኢና እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ናይ ስኒት ሃብታብ ኩሉ ሰብ ይጉስጉሰላ ኣሎ ኣብ ኩሉ ርአዮ ኣለኹ ዋላ ብኤርትራ ከይተረፈ ኩሉ ኣድቨርታይዝ ገብረላ ኣሎ ሓንቲ ቮት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብነፃ ማለት እዩ ኣብ 24 ሰዓት ሓንቲ ኣላ ስኒት ካብ ኩለን በሊፃ እያ ዘላ ኣብቲ ግሩፕ ትመርሐን ኣላ ካብ ህዝቢ ዝእከብ ድምፂ ስለ ዝኾነ እዚ ማለት እዩ ብናይ ህዝቢ እዚ ካልእ ወላ ሓንቲ የብሉን ንሕና እንድሕር መሪፅናያ ጥራሕ ክትዕወት ኣብዚኣ እንድሕር ተዓዊታ ከዓ ናብ ቶፕ 4 ክድይብ እያ ማለት እዩ 4 ኣለዋ እተን 4 ዝሓልፋ ካብተን 4 ካብአን ክትኮን እያ ስኒት ብድሕሪኡ ዘሎ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብነፃ ሓንቲ ድምፂ ከዓ ኣላትና ብዘይ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ 24 ሰዓት ስለዚ 12 መዓልቲ ዲ ገለ ተሪፍዋ ዘሎ ክውዳእ እቲ ቮት ሶ ኩላህና ንምረፅ ኤርትራ ክትዕወት ምእንትን ማለት እዩ ንሃገረ ኤርትራ ክተውፀውዕ ስለ ዝኾነት ብሽም ስኒት ከምቲ ቀደምና ንገብሮ ነበርና ከም ቀደምና ማለት እዩ ቀደም ኩሉ ኤርትራዊ ሓንቲ ኮይኑ ተሳዒራ ትወፅእ ኤርትራዊት ኣይነበረትን ሕጂ እውን ከም ቀደምና ንቅድሚት ጥራሕ ንኺድ ያ ከምዚ እንዳበልኩ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ክገድፈልኩም እታ ሊንክ ኩሉ ሰብ ቮት ይግበር ኣብኣ ጥውቅ ኣቢሉ በቃ ፍሪ ትብላላ ኣብታ ፊር ትሃርም ትመርፅ ማለት እዩ ከምኣ ጌርና ኩላትና እንታይ ዝበሃል ንግበራ ኤርትራ ንክትፅዋዕ ማለት እዩ ቴንክዩ ቀፂልና ካብዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ከይወፃና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ደንደን ፉትቦል ክለብ እያ እዚኣ ሃገራዊት ጋንታ ዘይኮነሲ ደንደን ፉትቦል ክለብ እያ ናይ ሓንቲ ክለብ ጋንታ እያ ካብ ኣስመራ መፅያ ናይ ሴካፋ ፀወታ ኣለዎን ኣብ ግሩፕ ኤ ተመዲባ ሎሚ ፀወታ ኣካይዳ ምስ ናይ ሳውት ሱዳን ዩጀንት ስታርስ ትበሃል ናና ከዓ ደንደን ኤፍሲ ፍሮም ኤሪትሪያ እቲ ሓንቲ ከዓ ፍሮም ሳውት ሱዳን እያ ሎሚ ፀወታ ኣካይደን ኣጋጣም ኤርትራ ግን ኣይተዓወተትን 3 ብባዶ ተሳዒራ ኣላ ግን ፀገም የብሉን ኣብ ምድብ ስለ ዘሎ ጌና ብሕጂ ቀፃሊ እቲ ፀወታ ማለት እዩ ስለዚ ዓወት ንሃገራ ንደንደን ፉትቦል ክለብ ዓወት ንምነየላ ምስኣ ዘለዋ ጋንታታት እውን ኣለዋ ምክንያቱ 4 እየን ኣብታ ምድብ ሓደ እያ ዘላ ምድብ ኤ እዮም ዘለዋ ኣብ ምድብ ኤ ሳውት ሱዳን ኣላ ኤርትራ ኣላ ናይ ዛንዚባር ጋንታ ከዓ ኣላ ሓንቲ
ማፋንዞ ትበሃል ውመን ኤፍሲ ራይኖ ስፖርትስ WFS ትበሃልካ ናይ ሩዋንዳ ኣለዋ እዚአን ኩለን እየን እቲአን ሓባ ወፅአን ንህና ከዓ 3-0 ተሳዒሮም ኣለዉ ተሳዒረን ኣለዋ ግን ፀገም የብሉን ጌና እዩ እቲ ፀወታ ብሕጂ ክልተ ይተርፈን እዩ ኣይሆፕ ኣብዘን ክልተ ተሪፈን ዘለዋ ተዓዊተን ክወፃ ዓወት ንደንደን ፉትቦል ክለብ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ማለት እዩ ኩላትና ከዓ ኣብ ጎና ክንከውን ኣለና ነዛ ጋንታ ንክትዕወት ከም ቀደምና ኩላትና ኣብ ጎኒ እዛ ጋንታ ክንከውን ክንክእል ኣለና ኦኬ ካልእ ኣብዚኣ ኪሮስ ኣስፋ ከዓ ኣሸንዳ ይብል ኣሎ ካብ መራሒ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ናፍታ ናይ ቀደም ኣሸንዳ ተመሊሱ እዚ ኤሳው ዝበሃል ሪኦ ኣለኹም ስኡ ኤሳው ዲ ገለ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ኣብ ሽንግርዋ ገለ እየ ዝርአ ነይረ ምስኡ ኣሎ ምስቲ እቲ ዝገብሩላ ክለብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቪኣይፒ ፕላስ ትበሃል ቪኣይፒ ፕላስ ክለብ ናይ ኪሮስ ኣስፋያ እታ ክለብ ምስ ሓደ ካልኣዩ ዘውፅያ እታ ክለብ ካብቲ ገንዘብ ዝሰረቁ ናይ ብርጌድ ናሓመዱ ካብኡ ዘውፅኣ ባርያ ብምክንያት ኣሸንዳ ኢሎም ክስዕስዑ እዮም ማለት እዩ ካብ መራሒ በቃ ነመሪሐኩም ከኣትየና ዓዲ ኣጆኹም ጥራሕ ኩሉ ሰብ ይውረድ ንመሬት ንባይታ ዝብል ዝነበረ ኪሮስ ኣስፋ ካብኡ ምስ ሰጎግዎ ምስ ተኣሰረ ፓስፖርቱ ምስ ተመንጠለ ናፍታ ናይ ቀደሙ ለለ ተመሊሱ ማለት እዩ ናፍታ እንዳለለ ተመሊሱ ኣሎ በቃ ታይላ ናብ ዘብሎ ከዓ የብሉን ናፍታ ለለ እዩ ክምለስ ዋጢኻ ምብላዕ ካልእ የለን ኪሮሲ ካልእ ወላ ሓንቲ የብሉን ብጀካ ዋጢኻ ምብላዕ ካልእ ናቱ ይኮነትን ማለት እዩ ናቱ ይኮነትን ካልእ ኣብዚ ናይ ሱዳን ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ሱዳን እዚኣ ክንሪኣ ሞ እዚኣ ንርኣያ ቅድም ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ልኡላውነት ዋና ኣዛዝን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ካብ ኣልማንቂል ውግእ ክብሪ ክሳብ እቲ ንዓብዪ ዝውገድ ይቕፅል ንዞባ ኣልማንቂል ንምዝዛም ቀንዲ ፅርግያን ደገፍ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ስራሕ ብቕልጡፍ ክጅመር መምርሒ ሂቡ ይብል ፅሑፍ ኣብ ኣልማንቂል መዕርፎ ነፈርቲ ወተሃደራዊ ማዓስከርን ንምቋም መምርሒ ሂቡሎ ኣልማንቂል 21 ሰነ 2026 ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ልኡላውነት ዋና ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሎሚ ኣብ ክፍሊ ግዝኣት ኣልጀዚራ ዑደት ኣካይዱ ዜጋታት ኣልማንቂል ንዑደቱ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ ሰፊሕ ኣቀባብላ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ዓብዪ መስጊድ ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዓብዪ መስጊድ ኣልመንቂላ ድሕሪ ዝተካየደ ጸሎት ዓርቢ ኣቦ ወንበር ባይቶ ልኡላውነት ንዜጋታት መድረ ኣስሚዖም ንህዝቢ ሱዳን ሰላምታ ብምሃብ ብምክንያት ዕለተ ልደት ነቢ ድማ እንቋ ሓጎሰኩም ኢሉ ንህዝቢ ኣልማንቂል እውን ሰላምታ ብምስላፍ ኣብ እዋን ኩናት ንመንግስቲ ዕጡቃት ሓይልታት ዝገበሮም ሃገራውን መረጋገፂን ንኢዱ ኣልማንቂል ልቢ ኣልጀዚራን ሱዳንን ምዃንን ብምግላፅ ብሰንኪ ኩናት ንብዙሓት ተመዛበልቲ ከም ዘዕቆበን ንመንግስቲ ኣልጀዚራ ሓራ ንምውፃእ ዝግበር ስርሒት ወሳኒ መበገሲታት ከም ዝኾነት ኣመልኪቱ ህዝቢ ኣልማንቂል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሱዳን ንዝርከቡ ዕጡቃት ሓይልታት ስድርኡን ዓብዪ ደገፍ ከም ዝነበረ ኣስሚሩሉ ወሲኹ ድማ ንህዝቢ ኣልማንቂል ሙሉእ ብምሉእ ክንመልሶ ፈፂምና ኣይንኽእልን ኢና ክብል ኣስሚሩሉ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዕላማና ናይቲ ኣብ ኣልማንቂል ዝገበሮ ዑደት ንመርገፂኦምን መስዋእቶምን ንምምስጋን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ይብል እዚ ኣብ ሱዳን
ዝወረደ ዕንወት ልክዕ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ንክወርድ ብዙሓት እዮም ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሰርሑ ከምዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ኣብ ኤርትራ ንክጋጥም ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ንሕና ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢና ሕጊ የለን ቅዋም የለን እንዳተባህለ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ የመን እዘን ኣብዚ ከባቢና ዘለዋ ኣብ ሶማልያ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ከምኡ ዓይነት ክግበር ኣብ ኤርትራ ከዓ ስጋብ ሕጂ ይሰርሑ ኣለዉ ምፀላእቲ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ሲ ምፀላእ ኮይኖም ኣሳቢቦም ንመንግስቲ መንግስቲ ክንቅይር ኢና ብምባል ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ሕጂ ስለ ንኣብነት እዚ ኪሮስ ምስላጥ ምስ ኣበየቶ ናበይ ከይዱ ሕጂ ናብ ኣሸንዳ ገፁ ከይዱ ናብ ኣሸንዳ ገፁ ከይዱ ሕጂ ለለ ክብል ከምዛ ዝበልናዮ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ኤርትራ ዕድመን ጥዕና ንምነ እቲ ሃገርና ከዓ ከም ቀደማ ብርክቲ ሃገር ስለ ዝኾነት ካብ ተፃባእቲ ከድሕና ነቲ ሃገር ኩላህና ኣብ ጸሎትና ንዘክራ ነቲ ሃገርና ሃገረ ኤርትራ ሃገረ ሰላም ልክዕ ከምዚ ናይ ሱዳን ክትከውን ብዙሕ ተሰሪሕ እዩ ኣብ ሱዳን በላሶታት ክስራሕ ከሎ ኣብ ኤርትራ ሓንጎል ናይ ወዲ ሰብ ድህነፅ ነይሩ ወይ ዝሕፀብ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ዝኩሉ ዝሃነፅዎ ፖላሶታት ናይ ክንደይ ዓመት ብሓደ ግዜ ፍሪሶሞ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ኤርትራዊ ነቂሕ እዩ ፍልልዩ ኣፅቢቡ ክኸይድ ዝጎደለ ተሎ ከዓ እንዳመላእና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ሱዳን ሰላም ንምነየሎም ምክንያቱ ከም ጎረቤትና ሕማቅ ኣይንመነየሎም ኢና ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ከም ናይ ኤርትራ ይኹነሎም ኢና ንብል ፀገም የለና ይበለና ኣብቲ ሃገር ናይ ቁጠባ ፀገም ክህሉ ክእል እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ከዓ ባዕልና ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ኮይና ጥራሕና ክንፈትሖ ካልኦት ባዕዳውእቲ ኢና ኣይንፈትሖን ኢና ማለት እዩ ሶ ንህዝቢ ሱዳን ይኹን ንሙሉእ ዓለም ሰላም ንምንየሎም በዚኣ ከዓፅዋያ እዚኣ ኦኬ ቀፂልና ሕጂ ናይ ፍታኔ ዓንተወይ ኢና ክንመፅእ እዚኣ ዓንተወይ ዘረኣኹም ኣብ መእተዊ ብጣዕሚ ሓዚነ እዛ ቆልዓ እንታይ እያ ኮይና ንምንታይ ጎፋንድሚ ይሓቱ ኣለዉ እዚኣ ንስማዕ እያ ቅድም ሕዋትና ኣብ ደገ ትነብሩ ዘለኹም ከምቲ ኩሉ ግዜ ስነ ጥበባዊ ሓገዛት ንሓተኩም ሕጂ እውን ደጊም ክንሓገዝተኩም መፂና ኣለና ሪማዝ ሚኪኤ ትበሃል ጓልና ጓል 13 ዓመት ናይ ዓይኒ ፌይልር ኣጋጢማ ስለ ዘሎ ብኣለርጂ ዝመፀ ሽግሪ መፂዋ ዘሎ እዚ ፀገም እዚ ተሓንቲ ዓይና ፌል ገይራ ሕጂ ናብታ ካልአይቲ እውን ዳርጋ ፍርቂ ከይዳታ ስለ ዘላ ንደገ ከይዳ ክትሕከም ብቦርድ ተኣዚዙላ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሓገዝ ዝግበር ናይ ጎፋንሚ ከፊትና ስለ ዘለና ብዓቕምኩም ክትሕግዙና ንላቦ ኣለና እታ ጎፋንሚ ሊክ ኣብ ታሕቲ ፅሒፍና ልኩም ኣለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ትሕግዙና ሕጂ እውን ዳግማይ ንሕግዙ እዚኣ እታ ኦሪጂናል ማለት እዩ እታ ኦሪጂናል እዚኣ እያ እዛ ቆልዓ ሃይማ ስለ ዘላ ናይ ዓይኒ ፀገም ጌራ ጎፋንድሚ ተኸፊቱ ኣሎ ምስ ተባሃለ ኣብዚ እዚ ዲበላ ምዚ ኢንጂነር ኮይኖም ማለት እዩ ቆሪፁ ነታ ቆልዓ ቆሪፁ ካብታ ሊንክ ኣብ ናተይ ባዮ ኣለኩም ዝብል ፅሑፍ ከዓ ብትግርኛ ገይሮም ስነ ጥበባውያን ንልምን ኣለና ብዝብል ራእይዎም በሉ ስነ ጥበባውያን ልምኑ ኣለዉ ካብ ውሽጢ ዓዲ ገንዘብ ከዓ ህግደፍ ክወስዶ እዩ ሓደ ሰብ ከይዋፅእ ነዛ ቆልዓ ማለት እዩ ነዛ ህፃን ቆልዓ ይላጎፁላ ኣለዉ ትዘረባ ንስማዕ እዮ ብዚ 20 يلا يلا يا ولاد كاميرا كم كان انجينير انا مسخ ما يصنعكم باي ذا انت زلمه ጎፋንድሚ እኮ ለማይጥራሕ ኢልካ ጎፋንድሚ ንስነ ጥበብ ኢሎም ክዛረበላ ፀኒሕን መን ያ ሰሰን ዲያ ሽማላ ሰገን ሰሰን አንተ አነሲ ስዕላ ደኹ ብሎ ዝሕፍር ኖ دحان እታ ክሳይ ጥራይ ገበሩ ደቂ ኤርትራ ሓዋተይ እታ ጎፋንድሚ ምስ ወፀት ወታ ጎፋንድሚ ምስ ወፀት እታ ሊንክ ስደዱልና ሞኒ ንዝምልከቶ ኣካልት ሪፖርት ጌርና ሃሉኩት ነብላ ማለት እዩ ከምዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም እዩ
ተራዳዲኦም መፅኦም ምክንያቱ ዲበላ ኣብ ቲክቶክ ይዝውዕል ኣብ ቲክቶክ ይዝውዕል 2 ፊየር 3 ፊየር ይኽብል እዛ ቪድዮ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ያ ሼር ተባሂላ ነይራ ካልእ ቪድዮ ድሓራይ ኣብቲ ናይ ምሸት ንሰርሖ ክሪአኩም እየ ዙም ገይሩ ከምዚ ገይሩ ነቶም ናቶ ተዓዘብቲ ብትግርኛ እንታይ ጽሒፍሉ ስነ ጥበባውያን ሓገዝኩም ንደሊ ኣለና ስነ ጥበባውያን ሓገዝኩም ንደሊ ኣለና ኢሉ ራእይዎም በሉ ስነ ጥበባውያን ይልሙኑ ኣለዉ ሓደ ሰብ ከይሕግዞም ሕጂ ንመን እዮም ዳሃስይዋ ዘለዉ ነዛ ቆልዓ ማለት ነዛ ህፃን ወሊድኩም ኣብ ውላድኩም ፈትንዎ እንተዘይ ወሊድኩም ከዓ ከም ዘለኹማ ከም በዓል ዲበላ ኣይ ወለድካ ይበልካ ጓል ክትቀርብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢልካ ኣረጋይ ሓጎስ ቅድሚ ሕጂ ጓል ክቀርብ ኣይክእልኒ ይብለካ ነይሩ እንታይ ስለምንታይ ኣይፈልጥኒ ካልእ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ኣረጋይ ቅድሚ ሕጂ እፅናሓልና ንሱ ጓል ግን ክቀርብ ኣይክእልኒ እዩ ዲበላ ኣብለካ ነይሩ ጨናው ስለ ዝኾንካ ዝኾነት ጓል ክትቀርበካ ኣይትኽእልኒ ብጣዕሚ ኣተሓሳስባኻ ጥራሕ እያ ጨናው ድመስለኒ ነይሩ ኩሉ ነብስኻ ግን ሎማ ዓንቲ ይሕዚንካኒ ኢኻ እዚ ሰብኣይ እዚ ተስፋይ ዝበሃል ጥዕና ዝበሃል ይብሉን ጥዕና ብሉን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ያእክል ኣብ ኩሉ ይጠብልቕ ዝብል ያእክል ኢሉ ኸይዱ ሰጊጎሞ ሰልጠነ 3 ዓመት ዘይገበርኩም ተኣለ ኢሎም ንዑን ዶክተር ወይኒ ትበሃልን ባራ ኢሎሞ ከምዚ ናይ ከልቢ ማለት እዩ ተሰጊጎም ከም ናይ ከልቢ ሕጂ ከዓ እዛ ቆልዓ ከይትሕገዝ እዛ ህፃን ከይትሕገዝ ፈሊጦም ስነ ጥበባውያን ልሙኑ ከም ዘለዉ ገይሮም ሓደ ሰብ ከይሕግዝ ትጎፋን ንምስሎ ድልና ሪፖርት ክንገብሮ ኢና ብልሎ እዚኦም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ በሃሉ ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዮም 129 يلا يلا يا اولاد كاميرا كم كان ينر انا مسخ ما يصنعكم باي ذا وي انت زلمه ጎፋንድሚ እኮ ለማይጥራሕ ኢልካ ጎፋንድሚ ንስነ ጥበብ ኢሎም ክዛረበላ ፀኒሕን መን ያሰሰን ዲያ ሽማል አሰገን ሰሰን አንተ አነሲ ስዕላ ደኹ ብሎ ዝሕፍር ኖ ደሓን እታ ክሳይ ጥራይ ገበሩ ደቂ ኤርትራ ሓዋተይ እታ ጎፋንድ ምስ ወፀት ወታ ጎፋንድ ምስ ወፀት እታ ሊንክ ስደዱልና ሞኒ ንዝምልከቶ ኣካልት ሪፖርት ጌርናኻ ልኩት ነብላ ማለት እዩ مش جنزبنا خنهب ده يكون ناس ريبورت غيرنا راي وحجي ابدوكم فتنوه مسولتكم ندحر وليدكم كونكم ديبالاكم زي ولد قاعد فل نسخه تسفاي جن ندحر وليد كونكا ابدك خفتنو تندقخا كلن دقخا كم زاقول اي حمامه شعوق تفتنو يا مالتي تسقاي تقانزا كتفتنو يا غاشو ام نفسها مسمصه أصابيكم نايسنة بباوياني إلكم هذا ديبالا أنا بعلقة لما نزنا بركة كاب هزبي كندي جنزب تواتي الكاني كاب هزبي نايسنة بباوياني محجاز إلكا أب تقوم غير أخاطو علونيك مخنياتو كاب جنزب تصدلهم سريحهم تصدلكا بيوتيوب غير كاتمول سونير كات جنزب والحنت خيوط صح مالتي جنزب تصدلهم سريحهم تصدلكا بيوتيوب كات تصنو أتاو تروح والنيرك 150,000 دولار ناي ساتلايت الاستوات أبي غير كايو قدست رأيا أبي غير كايو تبلا كانيرا نعيك تقومون ليدو نخمس دويلكا وسيد كايو حجز رئي كام سانكا كل سب عاق طوف مسبلكا أب كمزي حسر بك أنا موداتا أكايدات خيد الله أيوة تسكانيخا مس حزب إرترا تسميتكا أيوة تسكاني تفلت أيها تبترنا حزب إرترا تفلت أيها صديف كأيها كاب سماي شعبيا كاب سماي حفا بلا رع بلاد كان مريض كاب زغمزي يدحننا كابها يدحننا أملاخ أتوم مساخد سمعوا خاتلكم عبد الله قلت نسمع أنا زدون قص الله ما أول لو سمعوا أنا سمعي كيف فلتني قرات مسرع أخوغن كمل لسل كاسلو زلو مزيه مالتي بقول وقت الله قوزو ولا سخا تسفايت بحال سبعي قدف زي ديبالا أيوات سكاني ديبالا مالت أورات جاوي عليتاوي فلالا يقدف أخطوف كبلك أي ورانا أخات صباح نقو كم زيروم حسر أسرار راح أخسرحو
زقرمي قريت أمنا فيديو أفتنا يمشت كم ساعة لهم معنتي أفتنا يمشت نسرحة أبقى 5 ساعة زقرمي نزمل كوتا أكلت ريبورت جيرنا هالو كتنا بلا مالتي مش جنزبنا خن هبدا يكون ناس ريبورت جيرنا كم تقرص كم تعصو جنزبنا ما هاب مو قدفو جنزب ما هاب زبال نجار يلنا نهقدر زخون جنزب دحر حجي بلان تاني كو خان تاخم تبلون هذا لهم إيرترا خيدو تجنزب حجوا خيد مالتي انتهي إتيكا ما بتاني كو خيد مليسو تاي ملكتك قرش زيو صخا دحر كسمعوا كمنتا فيديو كلتيه ما يوصل سلدي قرشي ولا زدي بلا أنس حجز عقبي يبلني أي حجزن حساوي قرشي حجزن كوزكوسولو زير أنا يس كحجزو كوزكوسولو زير أنا نحنا ليتن معلتن عقيق كنا بالكلنا مسول ميريا كحجز زير أنا يس حجي أواتس يخلنا نعا قرش غوت سايكلني رازا نيابو حزاي تانا يبوتاتو يحيزو زلو نحنا إرتراوين كحجزنا يلنا أنيكو أنتي حمام كإنجنير أقارص إنجنير بسبب تصاتو أتنا أبدأت نبرز لكم كم تقول جزء سنتوا حاجزات نحطكم حجون دقيم كل حاجتكم ما تسينا لا ريماز ميكي اتباهل قال عساس رستعمت ناي عيني فيلر أقاتي ما صار زلوا بألجز ما شجري ما توازر زي تأجمزي تحنت عينا فيل جرا حد نفتح على إيتون درجة فرق خيرات سلزلة ندقة خيرة خد حكم ببورت تأزولا سلزلة زخونة حاجة زكبر ناي GoFundMe خفيتنا سلزلنا بعقمهم كتحجزنا لا بولنا تا GoFundMe ليك أبتحت تحفنا لكم علينا كم تقولوا جزء تحجزنا حجون داق ما ينحجز لكم علينا يا تالينك يرغبكم على الله نحرغيبكم ما سلودو ليما أبزناتي ونكتصعنايا كنحجز عينا زاقول هتصعنايا مصا زلوا صباح نغو سلازي كنحجز عينا زيما حسابيبهم سسن كجمر كلا سنه طبباوያን ስለዝበለት ባያም ዝخون سلام زخبركم احواتنا ابدغت نبرز لكم كم تقول جزء سنه طبباو حجزات نحطكم حجون እዚኦም ሒዞም ስነ ጥበባዊ ሓገዛት ንዓ ሒዙ እዩ ነቶም ናቱ ደረቕ ይምፂቱ ቪድዮ የምፆን ደረቕ ስክሪንሾት ገይሩ ነዛ ናይዞም ቆልዑ ቆሪፁ እዩ ደሪኦም ነይሩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ማለት እዩ ዲበላን ንስኻ ተስፋይ ትበሃልን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኹም ትሕዝኑ ክልቲኹም ሓዚነልኩም anyway دحاني نايزا قول عقن تا GoFundMe زرخباي يسدد لي مو دحراي انت يزبالك نقبرينا اب لينك اب تحت قول فولكم يترخي بيها امو وداتها ابزيا زيارة ايواتا تزارب زقنيت كاب عدي إنجليز كحنت سبيتي بزعبا زودي تزاريبا نيرا بتيك أفتا مجمرتا فيديو زي إرتراوي كم زغيرو عميتو إلى تزاريبا أب قدامي فيديو مالتي أب كالا أيشعو وع زي أخليت فيديو سر حتى أب كومنت بمولو زي إرتراوي تقاقي لغي زي إثيوبياوي فيسبوكون على نايلو مسودو دولا هجنتاي قبر مرسي هبا نسمع يا أبسي. Burke de Solange raped an elderly pensioner in Harrow. Yesterday I did a video on this man, and in the video I did advise he was from Eritrea. And many of you have commented in the video that he's not Eritrean, he's Ethiopian. يا زبز حسب إرتراوي كونن إلهم أب كومنت صحيفهم ولا مالتي مخنياتو يسمعنا يخم إرتراويان بخومي كل سب تقدمت فيديو د سرحتا أو أيام صحيفهم كساب فيسبوكون سديدهم ولا مالتي نسخة قبر مرسته ولا مالتي نغيد. You have commented in the video that he's not Eritrean, he's Ethiopian. Now, whilst this man may have been proved to be Ethiopian via Facebook
profiles, etc. When he came to the UK and landed on our shores, he told Home Office officials that he was from Eritrea. كم تقول سب زغبرو أفتي هوم أوفيس دبال أنا إرتراوي ليو تمزجيبو سوم حجي بمنتاي كمرمرو نحر إرتراوي لون بقى تودي بخما يم حيزو متصنيهم تم هوم أوفيس دبالو مالتي جن كندي كم زدانا غورو علو أبزينا خنسرح زلنا كمان حجي ليتن معلتن كنسرح له زلنا أبز خمزينا كندي كم زدانا غورلو إرتراويان مسيلهم كم بعلم عبل ديبلا إرتراويان مسيلهم دتصاوتوا لنا نبرو كندي عمد أما وداتا جن قدوم قد قادي وموتيم أبو غي ترفه أبو يكفلاي كي ترفه ووتيو زودي تقراواي خا حاتنتات كاب تقراي اللوا ندابله نجيرو مالتي كندي كومو زغاغي زدانا غورو علو بزي نعنا مسيلهم officials that he was from Eritrea. If they tried to disprove that, Home Office officials would have been called racist. They would have been called all manner of number of things because we have to believe what is told to them when they arrive on our shores. So when all of these newspapers have reported that he's from Eritrea, it's because that's what he said. We can't, again, I'm trying to not lose my temper because whilst I appreciate that he may have lied and he may be Ethiopian, because he said he was from Eritrea, that's why the news and all of the reports say there is Eritrean. It's not because I've made it. ولا تنجازيت أتات إرتراوي لنين أبت جازيت أنصحيفن إذا إرسال شرم تبهال ناي مسألة سواء مسألة كأسقط أبيلا مالتي بقلباتو انتاي صحيفة نسا كاب شودن كاب نروي نإرترا كتروزيهم إلا صحيفة أبت نايت مالي مدبنا خا كتكسس كم دلواون قليس ناينا نتا إرسال شرم تبهال سبيت مالتي ناي إرترا يقدساني نسا أبزغا زن معكنا زينا ناي عاد إنجليز كلن إرتراوي لنين صحيفون أو مالتي بغمي فليت أزاس بيتخا بغمي بروف جراخا خن رأينا حاجة. And it's not because I want him to be Eritrean. He told Home Office officials when he sought asylum that he was from that country, and we all know why. Because they are told to use that particular country because they know they won't be deported. So again, whilst I appreciate he may be from Ethiopia, he told Home Office officials he was from Eritrea. Again, please feel free to pop your comments in there. I know he's from Ethiopia. His Facebook details, apparently this is his Facebook account. رايو إرتراويان بتعمي أب كمزي دحراي نبلنينا ولا فيسبوك أكاونتو سيدوم لا مالتي نسخة بروف جرا بخمو إثيوبيا ومخانوس الرقاقيصة هناتو سؤلولو ناي أبي أحمد سئل جيرولو ولا بتي صحف ناي إثيوبيا بانديرا ولا بتوش تأتيخا اللو بوزح مفلط اللو إرتراو خمزي كونه اتشم قديفنا مالت اتشم نتساقام قديفناس بخالق إثيوبيا ومخانو مفلطس بوزح اللو نابنت فيسبوك وني هلا خمز نريئ زلنا فيسبوك غيترفه رخيباتو سريدو ملاس أو أتياون تشجيرا دبل تشجيرا إثيوبيا ومخانو الرقاقيصة متسيخا تزارب على ذا سبيت. Facebook details, apparently this is his Facebook account. We can't prove that because we can't actually see, but it says Ethiopia. He said he was Eritrean. If we try and say that he isn't, we would be branded racist. Do you understand that? Please tell me you understand that. When they tell somebody they are from a specific country because they arrive with no paperwork, no documentation, we believe what they tell us. يا كندي كمز جيروم يتصاوتوا لنا نيرم إرتراويان تمثيلهم ورقة نغوزو طرح كمز معبل ديبلا مالتي ديبلا إرترا توليدو عبي خو نخلي أما يدما أبوغن وطيب علو نحنا تقارينا زودي ندابلو فيديو لو خنا مصلو نخلينا
كنمصو نخلي نات فيديو اللي حيزنا يلنا سلازي كومو عينت كم ديبل عينت سي كندي يالو أشحات اللو سلازي إرتراويان كنتن قاعد راح يزلنا نزون كم زيهم عينت سبات كأ قلتيفنا دحر صقما قاطيمو قلتفيلنا ترى حنت هيزبال كنغبرون كنكلالنا كنحبر كنكلالنا نفتي ابطقنا زلو بيت صحفت نيمباس دويلنا ون كنحبرهم نخدينا معناتو بهاجر صوت هيلن اموداتا خمتي ام توزبلكم ناي سنيت هابتاب افتا قدامي كومنت خغدفولكم نحد سب حنت فوت فريد في قوديا تزي كوينو كن بغنزبيو رينا عقمنا تزي كوينو خاطا فري نعا نمرصا اب 24 ساعات حنت فقدنا عوت نمن يلا خان ميس سنيت هابتاب عوت نمن يلا كلاتنا ابغنا كنكون كنكلالنا نلومي حيزي مصيز نوركو زينين كسبب كال مدب نراخب بروح معلتي تشاو إريتريا إريتريا إريتريا